बरी याडी हो हुनी याडी ही काम किदी शाबास बाप फुलसिंग नायक कसोटी किदो वा 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 पैदलवारी किदे पैदल हावरा आणि एकच बेटा मागे शाबास पण हावा पृथ्वीरो मोल सारी जगेरो मोल अन्नदाता शाबास हरित क्रांतीचे प्रणेते देवतुल्य वसंतरावजी नाही शाबास गोरमाटी सरोज कोणी किदो और सारी सात जगह कोनी देखो पात कोनी देखो कई कोनी देखो हाओ ये गोरमाटी जो कोण जंगले में रहे वाला गोरमाटी शाबास जेना उपरे ती पाणी पराते ते लोग हावा गोरमाटी न सोता बोर खोदतानी जर पाणी पियर ताकद जर दिनो जरी हा तो वसंतराव नाईक रा हरित क्रांती रो प्रणेता देवतुल्य वसंतरावजी नाही शाबास आजवर जयंती हावा आज कोण वर पुण्यस्थिती जागो जागलेली वो जरा. निमते ती हावा अशा प्रकारे ती के याडी आणि बाप याडी आणि बापेर अत्रा अधिकार से का बाल बच्चा समोर लक्ष देणो जे याडी बापेर जो कोण काही कोण लक्ष बाल बच्चा पर चलोगो वो याडी बाप आजही सुके माहीत जे याडी बापेर लक्ष ज्या बाल बच्चा पर छेचा मरस्तोर तुके माहीत पण बुढापणे माहीत के ते इंडस मार कुकाई वे कुकाई वे म्हणाच जैसे कर्म केले तैसे भोग आले उपजले मेले ऐसे किती પછી याडी आणि बाप आपण कारणीभूतचा આપણે કના અવલાદ કશો કઈ ઘડાયેલ છે या આપણે गंच એ આપણે કંસ आज भाग्यवंताच्या घरी भजन पूजन त्याची वाट पाहे रघुनंदन आज ये बापूर जो कोण काही आवडा मोठो भाग्याचं कालेन नागपंचमी रोदन आजेर अन्नदान जे रे आबेलगस भजन बोलो महाराज वसंतरावजी नायकेर 18 ऑगस्ट आज जयंतीचं वर आणि वर जयंती रे निमित्त ती जो कोण काही को आज अन्नदानेरो वर्षा वेळाचं काही वेळेनं करतानी थोडसे वेळ बोलतानी मारे भजनेनं इराम देवाळचू सदा सर्वदा योग तारो घडे दम तारे चरणे न मारो मातो मेले दम सदा सर्वदा योग तारो घडे दम जगद्गुरु सेवा भाया यानी मर्यामा हरित क्रांती प्रणेता देवतुल्य वसंतरावजी नाही शाबास सारी जगेना हरोबरोबर कडेवाळो आओ रामराव बापू वाह. आणि थोर संत केताळीन चले घेऊन पाव दडशे ताणीन मारी याडी भेन ये महिला मंडळ आणि पुरुष मंडळ केंद्र पाव दडशे ताणीन लगेचच कार्यक्रमाची सुरुवात शाबास जगद्गुरु सेवालाल महाराज की जय ज्वालामुखी जगदंबा देवी की जय थोडसे एक बेस द बाबा हाओ येन थोडसे एक बेस जेठालाल महाराज की जय सती सामकी माता की जय लोकवंद महाराज की जय गुरुदेव कसण सिंगी महाराज की जय आज के आनंद की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय तो न पेली करू अरदासे मर्या माय ए तो पमारो विसवा हो साग आहा तो पेली करू अरदासे मर्या माय ए तो पमारो विसवा हो सागे ए हे तो पेली करू अरदासे मर्या माय तो पमारो विसवा हो
सोन पेली करू अरदास ये मर्यामा वा 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 मर्यामा म्हणजे हा जगदंबा तम खरी मर्यामा छो શાબાશ ये घरे में जो कोण कई को मर करे वाली तम छो આવો करतानी तमे पेलो प्रथम वा वा मर्या नाके तमा पर जो कोण कई को घर छ तमे पर सृष्टि छ वा तम सृष्टि चालक मालक तम छो हाओ तुम्हारे कदी विश्व निर्माण हो छ શાબાશ करतानी तम जर आची जर रेगिनी हा वा तो मर्या हमार शान छनी तो શાબાશ काय છે शान छीचा हा वा करण हा वा छोरा मंगल तो न कर यार दास यारी कर यार दास आग मारू मेरी मैया कुठेला रे सयारी कुठेला रे कोणा पेली मारी यार दास मरा दे कोणा पेली मारी यार दास मरा तेव्हा नव्हते चराचर तेव्हा होते पंढरपूर वा 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 तेळ नव्हती अगंगा गोदा तेळ होती શાબાશ रा चंद्रभागा हाव रे हावा जना चराचर कोणी रकच हावा जना तमरो हाओ तेव्हा नव्हत्या गंगा गोदा वा 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 तेळ होती हावा चंद्रभागा શાબાશ तरी तमचो हावा विश्व निर्माण करेवाली तमचो हाव रे पण हा जर वागी तो तम શાબાશ आदिमायार अवतार छो. हावा हावा जर न जर वागी हाओ तो केरी केरी घरे कळा दगोळ आंगणोच केदत શાબાશ जे बाई म्हणे क्या प्रभाती उठ आळसे ती उठती बी हावा जे बाई म्हणे क्या प्रभाती आळस नागतानी उठती जर बी येतो वर घर वा 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 प्रभाती ती तो सांजे लगस શાબાશ रकरकच रस हाव ने हाव जे बाई म्हणे क्या हाओ जिंदगी भरो जरा आळस दिलेम जर बी है, हावा तो बाहेर घरे कनई जे आहे छे छेनी पण होते ती औलाद को काही जन्मे नाही हाव रे हावा नाईक साहेबर याडी हाओ हुली याडी ही काम किदी શાબાશ बाप फुलसिंग नायक कसोटी किदो वा 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 पैदलवारी किदे पैदल हाव रे आणि एकच बेटा मागे શાબાશ पण हावा पृथ्वीरो मोल सारी जगेरो मोल अन्नदाता શાબાશ हरित क्रांतीचे प्रणेते देवतुल्य वसंतरावजी नाही શાબાશ गोरमाटी सरोज कोणी किदो हाव रे सारी सात जगह कोणी देखो पात कोणी देखो कई कोणी देखो हाओ ये गोरमाटी जो कोण जंगले में रहे वाला गोरमाटी શાબાશ जना उपरे ती पाणी पराते ते लोग हावा गोरमाटी न स्वतः बोर खोदतानी जर पाणी पियर ताकद जर दिनो जरी हा तो वसंतराव नाईक रा हरित क्रांतीरो परिणेता देवतुल्य वसंतरावजी नाही શાબાશ आजवर जयंती हावा आज कोण वर पुण्यस्थिती जागो जागवेरी वो जरा. निमते ती हावा आज खरो खासच जो कोण काही को बालबच्चा सामू ध्यान देणो हा गरजेच था તમાર हमार गरजेरी बातच શાબાશ इस्टेट कतरी कमायो हाओ पण बेटा जर पिदाड्या जर निकल जायो हा की स्टेट कना वग जा તમાર गॅरंटी आखी छे उडी अंग वग जाय हावा कारण हावा बाल बच्चा जर निर्व्यसनी जर रिये तो तमेन पाळणे में हलाय वा 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 जर बाल बच्चा जर व्यसनिक जर बन जाय हा वा 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 50 वर्ष कंती जो कोण ठोकेन सुरुवात करणार शाबाश शाबाश हा हा विलार बापई व्यसन जर कररो जर भी हाओ तो बापेन कळ जाई शाय शाबाश मार चप्पल जर मार छोरान जर आओगे हा सदर जाणो तो આપણે આજે ती मग कोणशीच व्यसन करे वाळो छेनी सोगन खाले हीच आहे वा 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 पण काही काही बाप हिचकाऊच शाबाश जुजू बाल बच्चा मोठे भी है हा दुदू दारू पी. बोडी आया वा 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 तरी हिचका तो आवाज पिले हावने हावने बाल बच्चा काही मेलेशिवाय रेच काही रे नी रे हा? हाओ पच कच हा तकदीर पुट रोज मार किस्मतच वलटोच शाबाश कतेर वलटोच मार हावने આપણો ગુનો આપણે દેખે ની हा? वा 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 तू नजर पिन जर आवस तो हानु वेला नव तो दुसऱ्या बाल बच्चा हुड्यांग तार बाल बच्चा कशेन मारे वा 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 करण हावा दारू छोड़ो रे जवान यादो गति मारियो मारे वो भाई नवी दवा करियो आदि मारे वो भाई ना वाह वाह विधवा करियो ए दारू छोड़ो रे जवान यादो गति मारियो रे आदि मारे भाई नवी दवा करियो दारू छोड़ो रे जवानी आ तो गति मरियो आदि उमरे बाबाई लावी दवा करियो आदि उमरे मबाई ना दवा
કર્યો દારૂ છોડો રે બડા હાવરે છોડ ઈ દો ગોરમાટી દારૂ પીએ વાળો છે ની શાબાશ ઈ ગોરમાટી જો કોણ કઈ કો હાવા દહીં દૂધ ખાય વાળો ગોરમાટી છે વાહ 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 એ ભैया હાવરે આદ ઉમર રેગી જાપ તરી ધ્યાને માં આય દરે આયદો આયદો હાથ હલાઈ દી કઈ કોની પડો પડો કોની રા હા હાવા આપ જમાનો કનક ના આવગો છે શાબાશ હા. વાહ 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 દહીં દૂધ ખાય વાળો ગોરમાટી રા હાવા દારૂ કોની પીએ વાળો રા શાબાશ. વ્યસન કોની કરે વાળો રા વાહ 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 તાર ભરોસે જો કોણ હા, વાહ. 21 વર્ષે જો કોણ કઈ કો વાહ વાહ याडी बापे घर पोसाई चन तार भरोसे जो कोण काही को तार घर आई आयचर आयचर एक दिन पामळो जर चलो गो दुसरे दिन नजर आए तो याडी बापे तीन तीन वेळा फोन जाओ हावा ही छोरी जो कोण काही गो आओ अरे अपने महाराष्ट्र में आंध्रार छोरी वाट लगा रे छ लगा रे चा वो याडी बापे रो कळजो कवडाक नाही वाह 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 आणि वो बाई ने जर दारू पिलेन जर मारतो जर वीस कधी बोलो ये वाळो तो છે जना काही पेटेम बालबच्चा रच हावा याडीन बाप त्रास जर दे दीनो शाबाश बालबच्चा सांभळस वाह 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 काही महाराज पेलो कोळ खावा तो कोण बालबच्चान जावचं कोणी हाव ने हाव जावचं नाही जाव, પછી બાપ જે યાડીન ત્રાસ દચ हाओ હું બાલ બચ્ચા પેટે માં સાંભળસ સાંભળસ. હું કચ બેટા મન બાર આયે દ તાર હા કસ કાઢું છું શાબાશ તોન જો કોણ કઈ ગો વાહ વાહ આડો પટકું છું વાહ. આપણ કાચા બાપે ને બેટા મારે જ કહા હાનું છે કારણ ઈ છે શાબાશ શુક્લિયા વર્મા હાઓ ફેરા પડે ફેરા પડે. તારું છોડો ર જવાની આ તો કાચી મારી ર મારી બાઈ નરી જવા કર્યો આજી ઉબારે બાઈ ના વિધવા કર્યો એ પીલે પીલે જાણે સમજાય તો ન બાપ ન યાડી પીલે પીલે તાલી તાર સુકાગી કુડી પીલે પીલે દારૂ પીલે પીલે દારૂ મોરી માં પડી રે આદી ઉમરે બાઈ દારૂ જવા કર્યો આદી ઉમરે બાઈ વિધવા કર્યો ઘણે સમજાય તો ન બાપ ન યાડી વાહ 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 પીલે પીલે તાળી સુકાગી તારી કુડી બોલ રા પીલે પીલે દારૂ મોરી માં પડ્યો આદિ ઉમરે માં બાઈ ના વિધવા કર્યો આદી ઉમરે માં બાઈ ના વિધવા કર્યો દેખરેचा 9 મહિના 9 દન યાડી પેટેમ રકાડે છે વાહ વાહ 9 નાડીરો દૂધ પરાવે છે પરાવ છે રા. બાપ જકોણ રાપ રાપ રાપરો છે હાવ રે હાવ અરે વાહ વાહ બાપ વાહ બેટા સારું મોટો વેઈ ચાય કરતાની કવડા મોટો સપનો કષ્ટ લીધો છે કવડા વાહ. મોટો સપને લીધો છે હાઓ પણ હું બેટા જો કોણ બાપે રાંગડ્યા જારો વાહ 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 બાપેર ખાંદે જારો હાવ ને હા. પાઈ સોગન ખાલે છે ગોરમાટી સમાજ હા દારૂ વેસને થી જો કોણ કઈ કો ઘર વંચિત રહી છે વાહ 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 પણ હામે નું વાત જમરી કોની મન ટેન્શન છે કે વાહ દારૂ પીએ થી ટેન્શન જાવ છે જાય નહીં આજી ટેન્શન આવત પણ જાય નહીં કઈ કઈ ટેન્શન આવત પણ જાય નહીં ટેન્શન આવે છે હા હા વાહ 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 દારૂ ઢેર છૂટ જ છૂટત છે દારૂ ઢેર છૂટ જ શાબાશ સોપા વિલાસ હાવ ને પણ वो વાત हमदर के तो कधी कधी लोकून पिये वाले अवघड वाटेल लग जाव दारू वाह. ढेर छुटाच दारू कना छुटाच सोतार बाई माटीर कालरे छुटाच जना माटीर दारू छुटच आणि पच माटी गज दे दा गोपीरो वीरा पीडी हो जना माटी जो कोण काही को कालर छोडाव छ जना दारू उतर जना कजू आर राब जमिनी जमेनी जमे हा हाव ने करण वर्षारू हाव सोड दोनी जावाना गुटकान पुडी खाले खाले ताली दार सुकागी कुडी भर जवानी में बीमारी दिलाड़ी रे आदि उमरे बाई नरी दवा करियो आदि उमरे बाई ना विधवा करियो अब तुम्हारे एवढी पीते कोणी हुए पण हमारे एवढी मल्लेर पिरे काल पर मेरवाच दी बाल बच्चा छ वो बाहेर गोदे में तरी छोरा मोठो छ वाह वो बाल बच्चा ती नानक्या नानक्या बाल बच्चा छोरा जो कोण फक्त बाप एकच वात के दिनो करन जो कोण दारू पिलेन
माहूर को माहुरे थी जो कई को उमर खेड़े थी महाबळेश्वर जाए सारू मोटरसाइकिल थी जरो तो रातेर दियर वाजता जो कई को दी वाजता ट्रकेट चलो गो खत्म है गो हाव खोराती भरन लाए जना छशार जो कई को अब ये बापेर अंतवी दिन जा रे महाराज बापेर अंतवी दिन जा रे जना कुछ आए बाल बच्चा उन्होंने मालूम अच्छी जा हाथे में हानु छोरा पूड़ा खारो जू पूड़ा दे मेले चलो गो आज वो बाल बच्चा करे जी आ मार बाप कुणशे का मेन गोच वाह 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 मार बाप कुणसे का मेन गोच कत काम करेन गोच वाह वाह कना आय वाळस शाबात रा काही जवाब दिए उछोरी वाह 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 काही जवाब दिए हाव रे हाव हाँ? वाह और पेक्षा कुंवारे मर जाओ कुंवारे बाल बच्चा मरे दो पर याडी बापे नहीं केळो छ जे बाल बच्चा व्यसनिक छ शाबात वो बाल बच्चा नो वाया करायर तुम्हारा अधिकार છે છે कहा तो तमार जे कर्म करमेले छो जे काही तम आचे काम करमेलो छो ओमाई दोषी तम छो वाह करण हाव. और सारू जो कोण काही को व्यसने ती अलिप्त रहीच्या आहे रहीच्या आहे. कोणी याडी पुलिसिंग नायक जर ये वात जर किदे जर वेते हाव तो तुम्हारे हमारे सारू ये मंडप कोणी घडेवाळ घडेवाळ रे कोणी कोणी घडेवाळ हावा दोसो नेतृत्व करेवाळो मनी क्या कोणी आहे वाळ हा वा वा करण और सारू हावा मारो नायक ही आहे कार्य की दो महान करताली रेगी शेरी शाह मत भूलो नायकेरो नाम तब नाम रे मत भूलो नायकेरो नाम तब नाम रे मत भूलो नायकेरो नाम मारो नायक ही आए कार्य की दो महान करताली रेगी शेरी शाह मत भूलो नायकेरो नाम तब नाम रे मत भूलो नायकेरो नाम तब नाम रे मत भूलो नायकेरो मारो नायक आय कार्य की दो महान करताली रेगी शेरी शान मत भूलो नायकेरो नाम तम नाम रे मत भूलो नायकेरो नाम कोणी देते ते हमें पाणी पियन लोटा हाव. कोणी देते ते हमें पाणी पियन लोटा हाँ. जनाती नाईक साहेब आओ गो जनाती केरे दी चलो आओ नाय करो बेटा ई चलो आओ नाय करो बेटा नायकी जनाती मळीच आणि वो नायकीन जर आपण पिलेन खालेन जर गमा ना किया तो पछ जैसे ते वैसे वैसे रे जाय वाला कदगो तो कदी कोणी काय हाँ. नाही काही कोणी काही कोणी किम दे करूची वश्या તમાર કનેથી તમારા તાલુકા છે કઈ કો કિનવટ તાલુકા પ્રદીપ નાયકર એવડી જાતો તો ની હા आपण कनेથી જકોણ કઈ को राज गमाना के राते महाराज को फक्त तमे ना लाडकी बहन करण दे दीने आणि सत्यवादी म्हणे क्यान पटक नाके आजकल रोज આપણે अरे धर्मकुळ सही रो पण जेने जात कथ वो मन क्या पड़ी है खरा तो एक छी धर्म जगाला प्रेम प्रेमार पावे तुम्हारा ताने प्रदीप नायक आए तो नहीं मैं भजने ना आए तो ना आज वो आता हजर रहे बाळ रे दुसर ने आवाज कही आई नहीं गोर गरीबेर घर तुम्हारे ही तांडे एकदम गरीबेर तेरवी रहू पण गोर गरीबे भाई जो कोण काही को आए वाळो मनी क्या आज वो मनी क्या छे चारे करतानी जो कोण काही को આપણે સાપ સાપ કે તાણી ગોઈ કાળે રે લોક ઓરે સારું સાવધાન રે ગરજ आधोनी आडी होनी रो बसंता रे तारे दारू रो तारी दे रे दादा तारे तारे माले रे मा पोसोर तू सकाळे मा पोसोर तू सकाळे ए आधोनी आडी होनी रो बसंता सारी देश रजा आजोनी आजोनी याडी हुनीरो वसंता वाह तारे सारो झुर सारी देशेरी जनता जनतार. बडे ते दळे काळे मलायरो वजाळे म वाह 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 करण चालविष पाहिजे कोण देणगी हा पंजाब तुकाराम राठोड इंदूर समिती 21 रुपया मांगीलाल गंगाराम राठोड इंदूर समिती 51 रुपया उत्तम उदिया जाधव इंदूर समिती 21 रुपया हाँ. करण
व नाईक साहेब वंदन वंदनचं नाईक साहेब जर न शाळा जर काढे जर येते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर वा वा हे जर घटनार शिल्पकार न जर बने जर येते तो आजही आपण कितीतरी ताबेदार राहा रे वाडरा आपण अधिकार कोणी राहणो बोले हाव रे हाव हा. वा वा अधिकार कोणी राह हा તમે ભજન સાંભળે રહો शाबास काही काळे बाई जो कोण आपण भजन जर सांभळे नी हा पूनम साऊंड सिस्टम देवाला गोंडजेवली हे भ्यासामध्ये चालू विषय पर 51 रुपयावर बहुमान मिळो धन्यवाद धन्यवाद काही दान आपण जर काही जर सांभाळा जर करण केली वा तो तातो तेल करण कानेम नागते ते लोक हाव नी हाव जर बोले हाव तो जीप काट नागते ते शाबास आपण जर चाले हा तो कडेलार बाळणी रा वा 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 हेटा थुकेर अधिकार कोणी रा रकोडी रा हेटा जर थुकेनी वा तो धरती बाट जाव आत्रा आपलो बाटर हा वा वा याडियो हाव हा वा याने शिक्षण अंगलाय शाबास गळेनं गाडगार हाव थुकेर जर होतो गाडगामाई थुकणू लागे वा 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 घडियार घडिया हाव नी आणि याने शिक्षण आलायचं शाबास तम जर सचारून शिक्षण जर शिकाना किंवा तो आज वा मंगलीबाई पेमलीबाई मीराबाई जनाबाई तम हानूच हो वा पण तम नंतर वा. તમાર છોરા જર સાહેબ જર પણ જાય सायबेरी आडी કેરિયાડી सायबेरी आडी સાહેબેરી આડી वा 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 કેરિયાડી છે સાહેબણેરી આડી शाबास કેર ભેન છે सायबेरी भेंच वा 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 हानो जर करायर जर हा तू शिकावया शिक्षण एक वाघिणीचं दूध आहे शाबास. जो पिल्ला तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही राहणार नाही वा वा ही पुलिसिंग नायकेन कळो हुनी अडीन कळो शाबास करतानी नाईक साहेब आयो हाव करण आज तेलंगाना में जो कौन कहीं को पेल पायलट हमारे समाज में हुई वाह. भाभी आज मेरा शाबास दूसर पायलट हुई हाव तुम्हारे मांडवी तांडेर शाबास परफुल राठोडेर छोरी शाबास नेहा राठोड हाव रे हाव हा वा 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 ही ताकद मळी ताकद शाबास जर छोरी जरी शाळा जरी विय वा तर मलाही आडा नाही वियो हा वा शेजारणी एखादी लकडेवाडी बोडी लावच होत लाव 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 वन मोबाईल तकाळीचे आहे मोबाईल शाबास छोरी शाळाम गीती कत गीती वा 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 छोरीन केर केर कॉल आयो हाव छोरीन मेसेज केर केर आयो शाबास ही जर कळगो कळगो तो तम घरेर मांडळ मेगी वा 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 तम घरेर जो कोण काही गो लक्ष्मी रथ તમારે કંતી વિદ્યા તૈયાર બસ वा 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 હા हाव न्या અને તમને જર શાળા શીખાતી હોય અને છોરી જર રવિવારી બી શાળામાં જાતી જર વીએ हाव काय अर्थ छे તમ જર કેતી હે ટ્યુશન છે કરન તો કોકાઈ જમી वा 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 जमीन ना બાપેર ધોતી ફાટકી રહે દો हाव બાપેર જો કોણ કઈ કો ધોતી 10 ગાટર રહે દો वा 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 બાપ शाबास એ દયાલ ધાનોરામાં ઉપર મુંડી કરન ચાલેર તાકત રહી છે रे चार ધોતીથી જ કઈ પડો કોની છે वा અને જર બાપ ધોળે સબ કપડા જર ઘાલ રો જર વીએ અને ઓર છોરી જર ધાસન જામેલી વીએ તો કઈ महाराज ही परिस्थिती आज ज्यादा ज्यादा हरीस कारण जबाबदार तम छो जबाबदार याडी छो याडी आणि बाल बच्चानं जो कोण बाप वा हा वा छोरी छोरानं शाळेमाई मेल मारी याडी शाळेमाई मेल मारी याडी हे नायक काळो बालवाडी करण चालू विषय पाहिजे कोण देणगी कनीराम जाधव राणापूर इंद्र समिती 21 रुपया विठ्ठल मुकुंदा पवार राणापूर इंद्र समिती 51 रुपया उत्तम रत्न राठोड इंद्र समिती 21 रुपया बहुमान मळो धन्यवाद धन्यवाद चालू विषय सुरुवात इंद्र सेवा भाया जेता भाया रामराव बापूर आशीर्वाद आशीर्वाद बेटी बेटा न शाळे माई मेल मारी आडिये लायक काढो बालवाडी छोरी छोरा न शाळे माई मेल मारी आडिये लायक काढो बालवाडी शाळा शिकिये बेटा
वेताणी चालू विषय पर हाँ। ये शिक्षण रे बदले पर हमारे हमें कनेती प्रेम देवाल हमारे मोटे भाई भिक्कू जाधव रेवाल दयाल धानोरा इंद्र समुदी चालू विषय पर 51 रुपयारो बहुमान મળો धन्यवाद धन्यवाद जर सायबर याडी जर केरायर जर येतो फक्त 12 वर्ष काही काही बाई म्हण की 12 वर्ष वांदडी रच हा वा रचनी रचर तम बालबच्चा वेताणी 12 वर्ष जर छोरा सामू जर ध्यान जर दिनी शाबाश पहिला कंती तो 12वी लग वा 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 तम सायबर याडी बने शिवाय रोनी रच रच हा बनाचा मई बी हानुच किलो हावनी मारे मकई हा माडानी छु फुलाडानी छु वा 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 पण बेटा- मारे छोरान शिकाय शाळा शिकाय शिकाय या हा वा આપણી વાત કરે ધાકર ન રકાણું शाबात रे મન 3 છોરા છે हा वा મग 3 છોરાને શાળા કોની શીખાણો હો કરણ વચેટ છોરાની શાળા શીખાય शिकाय शिकाय पहिला कंती हा तो 10वी तोणी 10वी तोणी छोरा પેલો નંબર લાવ लाव 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 પેલો નંબર લાવ लायो 15 ऑगस्ट ने 26 जानेवारी मन कार्यक्रम मास्तर लोक कधीच कोणी ले वा 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 कधीच कोणी ले शाबास महाराज हाव उद्या तुमचा सत्कार आहे आहे आणि तुम्ही कुठे जाऊ नका जाऊ नका अब મને વાટો વાહ. માર છોરા જો કોણ કઈ કો આડાની મહારાજરો છોરા હાવ. આવડા મોટો નામ કમારો જ કતો મન મોટપણ आई वा 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 पण 11वीर वर्षे शाबास 11वीर वर्षन ओद्दन कोण काही को बाई केन की मार घरेर महाराज वा 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 महाराज महाराज छोरा नाथ शिकायर छेनी हा पूजेन जाय कला मको तोन कुण भूत घालो शाबास हा हा वा कोणी भूत कुण घालो ज मको हाओ जना महाराज हाओ आता शिकायर छे इकला गो आपणो छोरा जो कोण पुसत शिकत शाबास मको शाबास पुसदेरो शिक्षण आणि आतेर शिक्षण सारखोच संबंधी वा 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 सत्तानी याडी बापेर हुडियांग छोरीन छोरा जर रेते जर भी हा नजरे होड्या दबावेम रच. वा 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 कोणी 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 हा वा अब सिंदूर वात हम टाळला की आपण તમારી વાત टाळ सकेनी હા वा वा ભાઈ મને ક્યારે વાત ટાળસ કઈ મકો જાય ભા वा તો તું કેરી છી તો મકો જાય તો પુસત નાખदा नागदा नाग छोरा 11वी में भी जो कोण फर्स्ट नंबर आयो ले आय पीएन कॉलेज जो कोण मारो सत्कार हो हो मन वाटेल लगो मार बाहेर वा वा सांभळो करतानी पुसत चालू कर जागे पर नाको मार नंबर लागो मको वा 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 पण 12वीरो वर्षे हाओ 12वीरो वर्षे शाबास आणि मग તમાર ગોંડ જેવલીથી જ કાર્યક્રમ કરન જાયરો ને વદન જો કોણ 12વી રિઝલ્ટ લાગેરો એક છે वा 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 એનો મંડળિયામાં ઘર ધલ્લે ગો ચાલો મકો માર છોરા આરો છે हा वा 500 રૂપિયારો પેડા લેગો તાંડે વાળે એનું શાબાશ. એટલે સારું वा वा આવી 12વી માં જર નંબર જર લાગો તો મકો સરકારે સામુતી એને हा वा સુવિધા મળે શિક્ષણ વચ वच वच પણ છોરા માર્ક લિસ્ટ લેતાની ના આવ્યો वो कोणता परती शाबास होते ती हाकारो म्हण बा वा मजर 12वी में हाओ 99 99% जर लेलू हा तू काय करे वाळच कला जरा मागे ती को बेटा आडानी महाराजेरो छोरा 99% जर लेलो हाओ तो मग खुशी थी पागल में जाए वालू मको शाबास जना छोरा आगे थी को बा बा पागल में जाइस करन तो नापास में गोकला शाबास हानु वाचो सर्रास सापलन काही नाही सापलं वा 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 12वी लगत शिकाय को छोरा फेल वेगो 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 ओसो मत करती जाओ या हाओ करन हा वा चोरी छोरा न शाळे बाई मेरा मारी आई नायक कारो बालवारी बेटी बेटा न शाळे बाई मेरा मारी आई ए नायक कारो बालवारी ए शाळा शिकिए बेटी आहा डॉक्टर भी आई वा भाई कोई कुल नाही तारो नाम भळ जावा तारी बदल जावा पिढी बारी आई नायक कारो बालवारी छोरी छोरा न शाळे बाई बाई हे नायक कारो बालवारी अब्बा पायलट होत आपल्या गोरमाटी रोज शाबास अब्बा हा वा पुसत तालुकामाई भाटोंबाच शाबास भाटोंबारो छोरा जो कोण आकाश पवार हाओ पायलट बनोस बनो बनो गोरमाटी माई कोण कचाही नाही कर हा वा आल सर अत्राच महाराज शाबास आजही भी जे गोरमाटीर जो कोण काही को विद्यार्थी आचे आचे हा वा वा वर नाम ज्यादा अंग लाईनी लाईनी लाईन वाणी ब्राह्मण कोमटी इंदूर नाम आहो हावरी हा 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 वा एखादी सकारामेर छोरा जो कोण काही को वा साहेब बळगो भाकर नावच काही आई नाही आई नी आई नाही रा पछ हाओ હું છોરી જો કોણ हमारी एवढी 720 पैकी 700% लेवल हाव
हमारे पोखरी तांडेर शाबास शाबास हा? कोणी पोखरी तांडेर पोखरी तांडेर. 720 पैकी हा वा. 700 मार्क लिधी लिदिरा याडीच र शाबास मरगो तो वा 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 बाप मरेर नंतर याडी वा आवडा फर्ज निभाई 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 रा आज परदेशन चोरी शाबास आज आत्रही काळ नाकच हाओ आत्र काढन आत्र धोनाकच वा, वा, वा. आजी बेसार नाकच शाबास कारण वर सारू हाओ हूँ आपले कर्तव्य कळणू लागी लाग्या लाग्या तो हा वा हमें बुढ़ापने हमने जर पोशियनी वा 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 हम कई किया हाँ. हमार वेला में ही दन जाए वाला शाबास रा केरी केरी अली बाबा सुके मारे केरी दुके बागेरी काही काही डोकरी कच मन मंगिया वा कुणसे जलमेरो पाप फेल रही हूँ शाबास रा मुको काही होगो वा 4 छोरा पण 4 छोरा पोसरे कोणी दुसरे कोणी मुको नानी हा वा जना शाळा शिकायन काय रोग लागतो तो काही शाबास शाबास हा? हा रा जना तो फुकट र हा वा केरी याडी बाप बालबच्चा सामू ध्यान कोणी दिने ओरा पेष्टाच वा केरी केरी याडी बाप बालबे सोरे आहा